حاکمین دی حمد و ثنا میرے اور تواڈے پیر و مرشد امام کائنات امام الانبیاء سید و ولد آدم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے درود و سلام تو بعد اج دے خطبہ جمعہ اندر جس مقدس مبارک برگزیدہ اور عظیم ہستی دا میں تذکرہ کرنا چاہنا میری مراد ہے امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین یار غار یار مزار خلیفہ بلا فصل سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بغیر کسی تمہید دے میں اپنی گفتگو دا آغاز کرنا چاہنا آپ دا نام ہے عبداللہ کنیت ہے ابو بکر لقب ہے صدیق اور عتیق 573 عیسوی اندر پیدا ہوئے گویا کہ عمر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نالوں 2 سال چھوٹے سن باپ دا نام ہے عثمان یہ بھی صحابی سن قید و رضی اللہ تعالی انہاں دی کنیت ہے ابو قحافہ ماں دا نام ہے سلمہ بنت صخر پورا سلسلہ نسب کچھ اس طرح ہے عبداللہ ابو بکر بن عثمان ابو قحافہ بن عامر بن عمر بن کعب بن سعد بن تیم بن مرہ بن کعب بن لؤی بن غالب بن فہر چھتویں نمبر تے جو مرہ ہے نا مرہ یہ سیدنا صدیق اکبر دا بھی دادا ہے اور اے مرہ 7ویں نمبر تے محمد رسول اللہ دا بھی دادا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
دیکھیے ذرا غور کیجئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ۔ خیر، 38 سال دی عمر اندر اسلام قبول فرمایا۔ پہلے صحابی سن، مرداں وچوں پہلا نمبر سی سیدنا ابو بکر صدیق دا اسلام قبول کرنے چ۔ مشہور بات ہے، عورتوں وچوں کدا نمبر سی پہلا؟ سیدنا خدیجہ۔ میں تمہیں بڑا پڑھانا ہر جمعے، یاد رکھیا کرو۔ مرداں وچوں کدا نمبر سی؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ بچیاں وچوں؟ بالکل ٹھیک ہے، سیدنا حضرت علی۔ ہن اگلی گل نہیں تھانوں یاد رہنی، غلاماں وچوں؟ اچھا، اور آزاد غلاماں وچوں؟ بس میں کیا سی نا، تھانوں نہیں پتہ لگنا۔ مقید غلاماں وچوں حضرت بلال بن رباح، بلال حبشی، اور آزاد غلاماں وچوں حضرت زید بن حارثہ۔ وہ بھی غلام ہی سن نا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے متبنہ بیٹا بنایا سی، منہ بولیا بیٹا، رضی اللہ عنہ۔ کل عمر سی ابو بکر صدیق دی کتنی عمر سی؟ 63 سال۔ کیا نسبتاں نے، کیا کڑیاں نے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی عمر 63 سال، سیدنا ابو بکر صدیق دی عمر، سیدنا فاروق اعظم دی عمر، سیدنا مولا علی المرتضیٰ دی عمر 63 سال، رضی اللہ تعالی عنہم۔ 2 سال 4 ماہ خلافت کی تھی، 2 سال 4 ماہ خلافت کی تھی۔ 22 جمادی الثانی بمطابق 13 ہجری، سوموار والے دن مغرب اور عشاء دے درمیان وفات پائی۔ سوموار دا دن، سوموار دا دن نہیں بھولنا، سوموار دا دن۔ حضرت انس بن مالک فرماندے نے، یوم الخمیس وما یوم الخمیس اشتد وجہ رسول اللہ۔ ہائے سوموار دا دن، ہائے سوموار دا دن، کیسا ہے سوموار دا دن۔ سوموار دے دن ہی نبی پاک بیمار ہوئے، اور سوموار والے دن ہی نبی پاک نے سانو چھوڑیا، آپ دا انتقال ہویا۔ سوموار دے دن ہی ابو بکر صدیق دا انتقال ہویا، رضی اللہ عنہ۔ تو آپ دی بی بی اسماء بنت امیس نے آپ نو غسل دیتا۔ کیا سمجھے؟
کہ خامد نو بیوی غسل دے سکتی ہے اور بیوی نو خامد غسل، کئی آندے نے نکاح ٹوٹ جاندہ ہے، نہ کچا نکاح ہے، وہ دی کوئی مثال ہے تھوڑے ذہن وچ کہ بیوی نو خامد غسل دے سکتا ہے؟ سیدنا حضرت علی نے حضرت فاطمہ نو غسل دیتا سی، اور بھی بڑیاں مثالیں نے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور سیدنا فاروق اعظم نے نماز جنازہ پڑھائی، حجرہ عائشہ پہلو مصطفیٰ اندر دفن ہو گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں الحمدللہ مختصر جہا پورا تعارف کرا دیتا ہے، لیکن ہن میرا دل چاہتا ہے میں تھانوں قرآن بھی سناواں۔ اللہ اکبر۔ قرآن اندر تے سارے صحابہ دی عظمت ہے، لیکن سیدنا ابو بکر صدیق دی خاص کر کے قرآن نے ایک الگ ہی شان بیان فرمائی ہے۔ میرے اللہ نے ایک پوری ایسی صورت نازل فرمائی جو سیدنا ابو بکر صدیق دی عظمت اور شان اندر ہے۔ وہ کیڑی صورت ہے؟ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ، یہ مکی صورت ہے، یہ 21 آیتاں نے۔ ایک رکوع ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس سورت کا ایک اور نام ہے، اسی تو کہنے ہیں نا سورت اللیل، علامہ خازن نے لکھا ہے اس سورت کا نام ہے سورت ابی بکر الصدیق۔ کیا کہنے ابو بکر تیری شان دے، کیا کہنے ابو بکر تیری عظمت تے اور تیرے مقام دے۔ واہ ابو بکر، ساڑا امام ابو بکر، ساڑا آقا ابو بکر، ساڑا سید ابو بکر۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، سیدنا فاروق اعظم کہتے سن ابو بکر سیدنا و آتک سیدنا۔ ابو بکر بھی ساڑا سردار ہے، اور جنہوں ابو بکر نے آزاد کیتا ہے وہ بھی ساڑا سردار ہے۔ وہ کون سی؟ حضرت بلال۔ سیدنا فاروق اعظم کہہ رہے تھے ابو بکر بھی سردار ہے، وہ آزاد کردہ بلال بھی سردار ہے۔ ابو کتنا پیارا جملہ ہے، ابو بکر سیدنا و آتق سیدنا۔ قرآن پاک دے اندر نبیاں تو بعد پوری امت چوں اگر کسی دا پہلا نمبر ہے تو ابو بکر صدیق دا نمبر ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، قرآن تیری مٹھاس تو قربان جاواں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ، اگے والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔
سرکار تو بعد کدا نمبر ہے؟ ابو بکر صدیق دا جنی دفعہ نام لاؤ گے نا اونی دفعہ اونیاں نیکیاں ملن گیاں. کہہ دو رضی اللہ تعالی واللیل اذا یغشا. اللہ فرماندے نے مینوں رات دی قسم جدوں چھا جاندی ہے. والنہار اذا تجلی. مینوں دن دی قسم جدوں روشن ہو جاندا ہے. وما خلق الذکر والانثی. مینوں ذات دی قسم جنے نر تے مادہ پیدا کیتے. اگے جواب قسم اللہ فرماندے نے ان سعیکم لشتی. ہو یقیناً تواڈی محنت جدا جدا ہے, تواڈی کوشش الگ الگ ہے, تواڈی کاوش وکھری وکھری ہے. ان سعیکم لشتی کی مانے کسے دی محنت نیکی واسطے, کسے دی محنت برائی واسطے. اے اللہ سانو نیکی واسطے محنت کرن دی توفیق عطا فرمائے. کسے دی محنت حق واسطے, کسے دی محنت باطل واسطے, کسے دی محنت توحید واسطے, کسے دی محنت شرک واسطے, کسے دی محنت اسلام واسطے, کسے دی محنت کفر واسطے. ان سعیکم لشتی. علماء نے لکھیا ہے اے دے تو مراد ابو بکر تے دوجا مکے دا بدماش امیہ بن خلف. پتہ ہے نا امیہ دی محنت دا, ابو بکر دی محنت دا بھی پتہ ہے. جو کردہ سی وہ دا بھی سانو پتہ ہے. جو ابو بکر صدیق نے کم کی تھے وہ بھی ساڑھے سامنے. ہاں ابو بکر دی محنت کی ہے. فَأَمَّا مَنْ آتَا. وہ تے اپنا مال اللہ دے رستے اندر خرچ کردا ہے. اللہ سانو بھی توفیق عطا فرمائے. کون؟ ابو بکر. وَاتَّقَا. تے ہمیشہ اپنے رب کو ڈردا رہندا ہے. اللہ سانو بھی اپنا ڈر تقوی نصیب فرمائے. فَأَمَّا مَنْ آتَا وَاتَّقَا وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ. تے سونے محمد دی بات دی تصدیق کردا ہے صلی اللہ. نبی نے جتھے بھی حق دا اعلان کیتا سب تو پہلے تصدیق کنے کی تھی؟ اسے واسطے تے آپ نو صدیق کہندے سن. صدیق اسم مبالغے دا صیغہ. صدیق بہت زیادہ سچا اور بہت جلد حق اور سچ نو قبول کرنے والا, یہ کہتے ہیں صدیق. صدیق اسم مبالغے دا صیغہ. صادق اور صدیق. اور ایک اور بھی آپ دا لقب ہے عتیق, جہنم سے آزاد کیا ہوا. اور رسول جب معراج کر کے واپس تشریف لائے نا, اور آپ نے سفر معراج, واقعہ معراج, سفر بیت المقدس بیان کیا. ابو جہل نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے محمد, جھوٹ بولتے ہو, کہو استغفر اللہ. نقل کفر کفر نہ باشد. محمد غلط کہہ رہے ہو. ٹھیک ہے تمہارا کی یار ہے, جو تم کہتے ہو وہ مانتا جاتا ہے. آج میں اس کے ساتھ بات کرتا ہوں. یہ کس کے پاس گیا؟ کہنے لگا ابو جہل لعین, ابو بکر محمد اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے, وہ بہکی بہکی باتیں کرتا ہے. وہ کہتا ہے میں رات بیت المقدس گیا ہوں, بلکہ 7 آسمانوں سے اوپر اللہ کے عرش پہ گیا ہوں. یہ بھلا ہو سکتا ہے؟ ابو بکر صدیق فرماتے ہیں ارے ابو جہل کمینے, کان کھول کے سن لو, میرے کانوں نے سنا نہیں,
آنکھوں نے دیکھا نہیں، اگر یہ بات محمد مصطفیٰ کی زبان سے نکلی ہے پھر سن لے، آمنت بہ وصدقت، میں رسول اللہ کی بات کی تصدیق بھی کرتا ہوں، محمد مصطفیٰ کے ساتھ ایمان بھی لاتا ہوں۔ سب سے پہلے کس نے مانا؟ اسی لیے تو قرآن کہہ رہا ہے وصدق بالحسنی، وصدق بالحسنی، محمد کی بات کی جو سب سے پہلے تصدیق کرتا ہے وہ عرب میں ابو بکر صدیق ہے۔ فرمایا فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، اللہ فرماندے نے اسی جنت دیاں راواں دیاں آسان کر دتیاں نے۔ ذرا آگے چل دے جاؤ، ایک اور مقام طرح پڑھیے، ہائے الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ میرے تے تھوڑے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن دعا کردے نے کی، اللہم احینی مسکینا، اللہم احینی مسکینا وامیتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین۔ اللہ مینو محمد نو مسکینہ والی زندگی عطا فرماؤ، صلی اللہ علیہ وسلم تے مینو مسکینہ والی موت عطا فرماؤ، تے ربا سونے قیامت دے دن اٹھائیں تے مسکینہ دی صف اندر اٹھائیں۔ میرا تیرا نبی رب کو لو مسکینیاں منگ رہا ہے تے اے دعا سن لئی کنے؟ تسی بھی سنی ہے نا؟ ابو بکر صدیق نے بھی سن لئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے نے ہوئے ابو بکر تیرا نبی اللہ کو مسکینہ والی زندگی منگ رہا ہے، مسکینی دی زندگی منگ رہا ہے، تے تیرے گھر اندر اس وقت 40,000 درہم موجود نے۔ جدے گھر 40,000 او مسکین تے نہیں ہوندا، جدے گھر 40,000 درہم موجود ہون بولو او مسکین نہیں ہوندا۔ تے تیرا نبی تے مسکینیاں منگ رہا رب کولوں، تے تیرا تے تیرے نبی دا پھر کی جوڑ رہ گیا؟ تیریاں کادیاں یاریاں نے نبی پاک نال، تیرے کادے پیار نے نبی پاک نال۔ فوراً اٹھے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر گئے، وہ 40,000 درہم اٹھائے، اللہ دے راستے اندر صدقہ کر دیتے، رات دن کر کے صبح شام کر کے پوشیدہ زہر اللہ دے راستے اندر خرچ کر دیتے، 40,000 درہم ختم کر دیتے۔ تے میرے صدیق دی اے نیکی، میرے صدیق دی ادا، میرے صدیق دا عمل اللہ نو اینا پسند آیا، رب نے صدیق دی اس ادا نو قرآن بنا کے قیامت تک میرے محمد تے نازل فرما دیتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ پھر کہو سبحان اللہ، جنی دفعہ سبحان اللہ کہو گے اللہ جنت چونے درخت لاندے جان گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، جنہیں حرف سنو گے اللہ ایک حرف دے بدلے 10 نیکیاں ساڑھے نامہ اعمال چ لکھ دے جان گے۔
آؤ ذرا اور قرآن پڑھیے، شان صدیق، عظمت صدیق تے ذرا اور قرآن پڑھیے۔ قرآن پڑھیا کر، قرآن سنیا کر، قرآن نال تعلق بنایا کر، قرآن نال پیار پایا کر، اپنی اولاد نو قرآن پڑھایا کر، اپنی بچیاں نو قرآن پڑھایا کر، اپنے بچیاں نو قرآن پڑھایا کر، رات دن گھر اندر قرآن پڑھیا کر، صبح پڑھیا کر، شام پڑھیا کر، رات پڑھیا کر، دن پڑھیا کر، ہر وقت پڑھیا کر، سفر اندر پڑھیا کر، حضر اندر پڑھیا کر، مسجد اندر پڑھیا کر، اور اپنے دفتر اندر بیٹھ کے پڑھیا کر، گڈی اندر پڑھیا کر۔ قرآن اپنا عمل بنا لے، قرآن اپنا ورد بنا لے، قرآن اپنا وظیفہ بنا لے۔ آواز آ رہی ہے اللہ تنصر فقد نظر اللہ، اللہ ساڑے سینے قرآن نال معطر کر دے، منور کر دے، مطہر کر دے، اللہ ساڑے دلاں نو پاک کر دے، ساڑے سینے نو پاک کر دے، اللہ کینہ تو پاک کر دے، بغض تو پاک کر دے، حسد تو پاک کر دے، مخالفت تو پاک کر دے، ایک دوسرے تو ویر، ایک دوسرے دے ویر تے عداوت تو ربا ساڑے سینے پاک کر دے۔ اللہ اینا سینے اندر قرآن دا پیار پا دے، سونے نبی دی محبت پا دے، صلی اللہ، کہہ دے جاؤ ذرا صلی اللہ۔ ایک باری درود پڑھو گے اللہ 10 گناہ معاف کرن گے۔ اور سرکار نے فرمایا اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علی صلاۃ، لوگو میرے تے بہتا درود پڑھنے والے قیامت دے دن جنت میرے گوانڈی ہون گے، میرے گوانڈی ہون گے۔ سرکار دے گوانڈیو درود پڑھیا کرو، خدا دا واسطہ درود پڑھیا کرو، محمد اللہ سانو قیامت نو اپنے نبی دا گوانڈ نصیب کر دے تے جنت وچ اپنا دیدار نصیب کر دے۔ الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ فرمایا ہے دنیا دے او لوگو جے تسی میرے محبوب دیاں مدداں نہیں کرنیاں، استغفر اللہ، تسی تیار ہو؟ تیار ہو؟ نبی دی کوئی توہین کرے او دا دفاع کرن واسطے تیار ہو؟ سرکار دے کو خاکے بنائے کوئی بے ایمان، کوئی ہندو، کوئی عیسائی، یہودی، بدماش، تسی رسول اللہ دی حرمت، عظمت اور ناموس دا دفاع کرن واسطے تیار ہو؟ الا تنصر فقد نصرہ اللہ، اللہ دے تسی نہ بھی تیار ہو، نہ بھی میرے محبوب دی مدد کرو، میں خود کراں گا۔ اللہ کر سکتا ہے نا؟ اللہ نے میں آپ کراں گا، میں کیتی نہیں، اللہ نے میں مدد کیتی نہیں۔ دیکھو ذرا فرمایا اذ اخرجہ الذین کفروا، جدو مکے والے نے میرے محمد نو جلا وطن کر دیتا صلی اللہ، الا تنصروہ، اے ہو ضمیر مذکر دی، اے دا مرجے کون؟ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگے فقد نصرہ، اے بھی ضمیر دا مرجے میرا مصطفیٰ۔ اگے اذ اخرجہ، کون؟ جناب محمد۔ قرآن پڑھیا کرو، ترجمہ پڑھیا کرو، تفسیر پڑھیا کرو، گرامر پڑھیا کرو، نحو پڑھیا کرو، صرف پڑھیا کرو، حدیث پڑھیا کرو۔ اذ اخرجہ الذین کفروا، اخرجہ، اخرجہ میرے مصطفیٰ نو کڈیا کنا؟ الذین کفروا، کافراں نے کتھوں کڈیا؟ مکیوں کڈیا؟ ثانی اثنین، کلے نو کڈیا تے راہ وچ جا کے دو مل گئے، کنے ہو گئے؟
सान यसनैन, इसनैन दा माना दो कि एक है। इसनैन दा माना दो ते सानी दा माना दूसरा। सानी दा माना दूसरा। वो दूसरा कौन सी? ਜਿਹੜੇ ਨਿਕਲੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਕਾਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਾਵਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਜਨਾਬੇ ਮੁਹੰਮਦੁਰ ਰਸੂਲੁल्लाह ਸਨ। ਆਹਾ ਵਾਹ ਕੁਰਾਨ ਸੱਲੱਲਾਹੂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਰਲਿਆ ਉਹ ਕੀ ਸੀ? ਦੂਸਰਾ। ਉਹ ਕੀ ਸੀ? ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਕੇ ਨਾਲ ਰਲਿਆ ਉਹ ਕੀ ਸੀ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕੁਰਾਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਨੀ, दूसरा। दो का दूसरा, सान दो का दूसरा। वो दूसरा कौन सी? अबू बकर। हालांकि पता है थानू है हर मौके ते नबी पहले है, नबी अव्वल सिद्दीक सानी, नबी अव्वल सिद्दीक। पता है ना मक्के अंदर नबी अव्वल, जरा समझिए, सिद्दीक सानी, मदीने नबी अव्वल सिद्दीक सानी, बदर अंदर नबी अव्वल सिद्दीक सानी, उहद च नबी अव्वल सिद्दीक सानी, खंदक च नबी अव्वल सिद्दीक सानी, खैबर च नबी अव्वल सिद्दीक सानी, फतह मक्का विच नबी अव्वल सिद्दीक सानी, हुनैन च नबी अव्वल सिद्दीक सानी, दुनिया ते नबी अव्वल सिद्दीक सानी, कब्र च नबी अव्वल सिद्दीक सानी, मैदान माशर च नबी अव्वल सिद्दीक सानी, औदे कौसर ते नबी अव्वल सिद्दीक सानी, अरे जन्नत भी नबी अव्वल सिद्दीक सानी। लेकिन जदों गार च गए रब ने नक्शे बदल के रख दिते। सान यसनई ने हर मौके ते नबी अव्वल सिद्दीक सानी, जदों गार च गए नबी अव्वल। हाय अबू बकर अव्वल, अबू बकर मेरा जदों गार च गए हर मौके ते नबी अव्वल और दोस्तों सिद्दीक सानी। लेकिन सदके जावा जदों गार च गए ओए सिद्दीक अव्वल ते मेरा मुहम्मद सानी सल्लल्लाहु। वो जिन्हों कड़िया सी सानी अगे इज होमा, होवा नहीं, होवा नहीं, होमा जमीर तस्निया दी। वो दोवें कौन? जनाबे मुहम्मद और जनाबे अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह। किथे? फिल गार, इज हुमा फिल गार। अगे की है? फरमाया इज यकूलु लिसाहिबी। गार चले गए ते आमिना दा लाल अपने साथी नू कह रहा है, सिहाबी नू कह रहा है, साहिब ही एदा भी मरजे मेरा मुस्तफा। साहिब कुरान ने सिहाबी किनू क्या है? अबू बकर सिद्दीक नू क्या है? इजी यकूलो ले साहिबी, अपने साथी नू कह रहे है, अपने सिहाबी नू कह रहा है। की कह रहा है? ला तहज़न। एक हुंदा है खौफ, एक हुंदा है हुज़न। खौफ हुंदा है अपनी जान का खतरा महसूस करना, और हुज़न हुंदा है किसी दूसरे की जान का खतरा महसूस करना। नबी ने हुज़न का लफज बोलिया, पता है लगा गार अंदर अबू बकर नू जिन्नी फिक्र सी नबी पाक दी जान दी फिक्र सी, अपनी जान दी कोई फिक्र नहीं। इस वास्ते कुरान कह रहे अल्लाह तहज़न, अबू बकर मेरा गम ना कर, मेरी फिक्र ना कर। सोने क्यों? फरमाया इन्नल्लाह माना। ये नहीं आख्या इन्नल्लाह माई, मेरे नाल अल्लाह। ये नहीं फरमाया इन्नल्लाह माका, तेरे नाल अल्लाह। बल्कि अबू बकर नू अपने नाल रखिया। मेरी सरकार ने फरमाया इन्नल्लाह माना। अबू बकर घबराना,
غار وچ محمد نال بھی اللہ ہے تے محمد تے ابو بکر صدیق نال بھی اللہ ہے صلی اللہ رضی اللہ تعالی مانا ہر موقع تے بعد نبی تو بعد ہر موقع اندر نبی تو بعد کون نظر آ رہا ہے ابو بکر نظر آ رہا ہے ان اللہ مانا میں تینوں ہور قرآن سناواں تاکہ گل کھل کے تیرے سامنے آ جائے اللہ فرما رہے ہیں ایتھے بھی نبی تو بعد کدا نمبر ہے ابو بکر صدیق دا اللہ فرما رہے ہیں والذی جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون قرآن سن کے ذرا کھل کھلا جایا کر سارے کہہ دو نا سبحان اللہ آؤ ذرا ایک باری میں ہور پڑھا حالی میرا دل نہیں رجیا حالی میں راضی نہیں ہویا ذرا پھر قرآن پڑھا سارے خوش ہو جایا جے قرآن سن کے معزود ہو جایا جے ذرا بہار لگ جائے سبحان اللہ دی چھل پہ جائے مسجد اندر والذی جاء بالصدق والذی صدق وصدق به أولئك هم المتقون یا اللہ قبول فرما اللہ ساڑھے تے راضی ہو جا اللہ صحابہ نال ساڑھی محبت قبول فرما کی معنی ہے فرمایا کائنات دے ہو لوگو والذی جا بالصدق آمن دلال قرآن لے کے آیا اگے کی دا نمبر وصدق بھی ابو بکر نے تصدیق کر دیتی والذی جا بالصدق نبی تو بعد کون ابو بکر کی دا نمبر بولو ابو بکر دا نمبر پتہ لگا ملنگا دا نعرہ غلط دمادم مست کلندر علی دا پہلا نمبر نا 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 علی دی شان نہ گھٹایا کر نہ ودھایا کر مولا علی نال پیار کریا کر سیدنا علی نال محبت کریا کر نمبر او دیا کر جڑا قرآن نے دیتا ہے تے نبی سرکار نے دیتا ہے تینوں کیا کہ نمبر دین دا او نمبر دیا کر جڑا خدا نے دیتا ہے تے مصطفیٰ نے دیتا ہے ایویں پاگ پی کی دمادم مسکل اندر ابو بکر دا پہلا نمبر علی دا پہلا نمبر معاذ اللہ سما معاذ اللہ نمبر پہلا کی دے ابو بکر دا رضی اللہ فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به آمن دلال قرآن لے کے آیا ابو بکر نے تصدیق کر دیتی آمن دلال حدیث لے کے آیا ابو بکر نے تصدیق کر دیتی آمن دلال حق لے کے آیا ابو بکر نے بولو تصدیق کر دیتی آمن دلال توحید لے کے آیا ابو بکر نے تصدیق کر دیتی آمن دلال سنت لے کے آیا ابو بکر نے تصدیق کر دیتی آمن دلال شریعت لے کے آیا ابو بکر نے تصدیق کر دیتے اور میں مقدی مقامہ آمن دلال معراج کر کے آیا ستہ آسمانہ دی سیر کر کے آیا پورے عرب نے جھٹلا دیتا لیکن ابو بکر نے میرے محمد دے معراج دی تصدیق کر دیتی صلی اللہ علیہ وسلم آج حالی نہیں تیرا دل ٹھریا تے میں ذرا ہور ٹھنڈ پا دیاں کیتے آواز آ رہی ہے فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ اونچی کہہ دو صلی اللہ
او سونا مکھڑا تے زلفاں میں کالیاں رب بھیجدا درود دیاں ڈالیاں پیار میرے آقا دا سینے وچ ہووے پیار میرے آقا دا سینے وچ ہووے پیار میرے آقا دا سینے وچ ہووے جنوں پیار ذرا مظاہرہ کرو نا پیار دا پیار میرے آقا دا سینے وچ ہووے پیار میرے آقا دا سینے وچ ہووے اور جگہ تھوڑی رہن لئی مدینے وچ ہووے آیا میرا علامہ احسان کہہ دو رحمت اللہ ہے رب نے تیریاں قسمتاں کڈیاں اونچیاں بنائیاں میرا علامہ پیدا سیال کوٹ ہویا پڑھیا مدینے تماغا لاہور ہویا وفات ریاض اندر ہوئی تے قبر مدینے جنت البقیع اندر بنی پیار میرے آقا دا سینے وچ ہووے پیار میرے آقا دا سینے وچ ہووے پیار میرے آقا دا سینے وچ ہووے جدوں میری زبان تے مدینے دا نام آئے سارے نے نام لینا مدینہ پیار میرے آقا دا سینے وچ ہووے او پیار میرے آقا دا سینے وچ ہووے او جگہ تھوڑی رہن لئی مدینے وچ ہووے ویکھاں رج رج روزے دیاں جالیاں ویکھاں کہ چما اور نہ چومی اتو ڈانگاں پہن گیاں نہ جومی اللہ دا واسطہ ہی نہ جومی اے پیار کوئی نہیں اتھے ڈانگاں لے کھڑے نہیں ویکھاں رج رج روزے دیاں جالیاں رب بھیجدا درود دیاں ڈالیاں اگلی گل بھی لے جا دوست دا قرآن دیاں محفلاں سجایا کر دوست دا درود دیاں محفلاں دن رات سونے تے درود تو پہنچایا کر ہوئے گا کی کر رہن گیاں سدا خوشحالیاں رب بھیجدا درود دیاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارا قرآن ہی کشش والا ہے پر میں جدوں ایت پڑھنا نا اللہ دی قسمیں مینوں ایویں لگدا جویں ہن میں ڈائریکٹ اپنے مالک نال گل کر رہا نبی پاک دا فرمان ہے جڑا چاہندا ہے کہ رب نال ڈائریکٹ گلاں کرے او فلیقرأ القرآن او قرآن پڑھے مینوں ایویں لگدا جویں ہن میں اپنے رب نال ڈائریکٹ گل کر رہا ڈائریکٹ اگلے دن نا 4-5 دن پہلے دی گل ہے شیخ اوپرے شیخ القرآن رحمت اللہ ہے انہاں دی مسجد بہت بڑا جلسہ سی خلافت راشدہ و اہل بیت کانفرنس رات 2 بج گئے بالکل آخر تے مینوں ٹائم دیتا ستے بندے مجمع ستا ہے اللہ نے نا یہ مینوں ایت یاد کرا دیتی یقین کرو پھر جدو ایت پڑھی نا میرا پروگرام سے میں ہنے دعا کرانی ہے پھر 1.5 گھنٹہ تقریر چل دی گئی رب نے برکتہ پا دیتی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون
یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ اللہ موت بھی دئی تے قرآن پڑھ دیا تھی۔ فرمایا محمد اللہ دے رسول نے صلی اللہ، جمعہ دا ٹائم مکدا جا رہے، میں تیرے حدیثاں بڑیاں پڑھنیاں سن۔ ایک دن میں کلا بیٹھا غور کر رہا سا، میں کہڑا کچھ نہ کوئی طالب علم نہ کوئی عالم نہ خطیب، ایک چھوٹا جا طالب علم ہاں معمولی جا ایک طالب علم، تو میں ایک دن غور کر رہا سا، شان ابو بکر صدیق تے 60 ایتاں میرے ذہن چ آئیاں، 60 ایتاں طالب علم دے ذہن چ ہے۔ میں تے 5-7 پڑھیاں نے، کتھے 60 ایتاں تے کتھے پھر حدیثاں تے کتھے جمعہ دا ٹائم۔ اللہ اکبر۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین معہ، میرے محمد دے بیلی، میرے محمد دے سنگی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے محمد دے جانسار، میرے محمد دے وفادار، والذین معہ، میرے بھی بیلی پائی جان دنیا اندر، تواڈے بھی بیلی، مولی صاحب دے بیلی، پیر صاحب دے، چودھری صاحب دے بیلی، سردار صاحب دے بیلی، اللہ وزیر اعلیٰ دے بیلی، وزیر اعظم دے بیلی، صدر پاکستان دے بیلی۔ لیکن گل سنو، سارے دے بیلی غلط بھی ہو سکتے نے، بولو صحیح بھی، چنگے بھی ہو سکتے نے، مندے بھی ہو سکتے نے، وفادار بھی ہو سکتے نے، بولو غدار بھی۔ پر والذین معہ، جڑے بیلی تے سنگی تے سجن رب نے میرے مصطفیٰ نو عطا فرمائے میں، سن لو میرا عقیدہ، میرا ایمان ہے اور میرا مسلک ہے۔ کائنات بدل سکتی ہے، زمین بدل سکتی ہے، آسمان بدل سکتا ہے، پہاڑ اپنی جگہ تو ہل سکتے نے، دریا تے سمندر خشک ہو سکتے نے، قیامت قائم ہو سکتی ہے، پر میرے محمد دے بیلی بدل نہیں سکتے۔ والذین معہ، گلو ہوئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ، اگے پھر کدا نمبر ہے والذین، بیلی تے ساری بڑے چنگے رب نے میرے مصطفیٰ نو عطا فرمائے، ساری با وفا، بولو ساری با وفا، عشرہ مبشراوی میرے محمد دے ساتھی صلی اللہ، بدر والے بھی میرے مصطفیٰ دے، احد والے بھی ساتھی، 1400 حدیبیہ والے بھی، 10,000 فتح مکہ والے بھی، اور 1,00,000 حجت الوداع والے بھی میرے مصطفیٰ دے ساتھی۔ پر والذین معہ، ایک ایسے ساتھی دی تینوں گل سنانا، مصطفیٰ مکے ہوئے، ابو بکر نال نبی غارچ ہوئے، ابو بکر نال آقا مدینے ہوئے، ابو بکر نال نبی پاک بدرچ ہوئے، ابو بکر نال مصطفیٰ احدچ ہوئے، ابو بکر نال مصطفیٰ خیبرچ ہوئے، ابو بکر نال مصطفیٰ تبوکچ ہوئے، ابو بکر نال مصطفیٰ حنینچ ہوئے، ابو بکر نال میں مقدی مقامہ آمنہ دا لال دنیا تے ہوئے، ابو بکر نال مصطفیٰ قبرچ گئے، ابو بکر نال مدان معاشر جان گے، ابو بکر نال عہد کوثر تے جان گے، ابو بکر نال والذین معہ آمنہ دے لال جنت جان گے، ابو بکر صدیق محمد مصطفیٰ دے نال ہون گے صلی اللہ۔ بس بھائی جمعہ دا ٹائم مکدا جا رہا، 2-4 حدیثاں پڑھیے۔ ماں جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا ينبغي لقوم
فیہم ابو بکر ان یؤمہم غیرہ، کسے قوم واسطے لائق نہیں، کی لائق نہیں کہ میرا ابو بکر انہاں دے درمیان موجود ہوئے، ابو بکر نو چھڑ کے کسے ہور نو اپنا امام تے خلیفہ من لین۔ یہ کون کہہ رہے نے؟ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ۔ امام کون بن سکتا ہے؟ ابو بکر۔ خلیفہ کون بن سکتا ہے؟ بولیے ابو بکر۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرما دینے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر و عمر سیدا کہول اہل الجنت من الاولین والآخرین الا النبیین والمرسلین۔ آقا فرما دینے جدوں بڑھے بڑھے بابے بابے ادھیڑ عمر دے بندے جنت جان گے تے جنت چونا دے سردار ابو بکر ہون گے تے میرے عمر ہون گے۔ بعد جوان ہو جاؤ گے، 33 سالہ دی جینون جوانی رب نے تھانوں جنت دینی ہے۔ یہ ویسے گل بڑھیا نوجوانہ دی، نوجوانہ سردار کون ہون گے؟ حسن حسین۔ تے جڑے تھوڑے جے وڈیرے نے 50 60 سال 70 سالہ دے بندے انہاں دے سردار کون ہون گے؟ ابو بکر عمر۔ ابو بکر دے ہوندیاں جنت کوئی سرداری کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے نا؟ بالکل نہیں کر سکتا، بالکل نہیں کر سکتا۔ تے ابو بکر دے ہوندیاں خلیفہ بھی کوئی نہیں بن سکتا۔ آدھرا گل مکائیے، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ دی مہربانی نال ایس فقیر نو جنہ قرآن یاد ہے ادھر ود کے نبی پاک دا فرمان یاد ہے۔ آؤ میں تھوڑے گل دس دیاں، میرے لئی دعا کرے آجے۔ اگے لکھ دے سن حافظ مشکات، ہون انشاءاللہ چند مہینے بعد تسی دیکھو کرو گے حافظ بخاری۔ اللہ دی مہربانی نال میں بخاری زبانی یاد کرنی شروع کر دیتی ہے، ادھنو ہاتھ لا لیا ہے، حالی 3 مہینے ہوئے نے۔ سویرے 7 تو 10 11 تک یاد کرنا، 3-4 گھنٹے حفظ کرنا، پھر سارا دن کرتا رہنا۔ دعا کرو اللہ اے میری محنت قبول فرمائے، اللہ دے اندر میں کامیابی عطا فرمائے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میں ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت اندر سوال کرنا وا، سونے ای الناس احب الیکا، سونے ساری کائنات وچوں بہتا پیار تانوں کدے نال ہے؟ تے میری سرکار نے فرمایا قال عائشہ، وانی ماں عائشہ۔ نبی پاک نے تیرا نام لیا، فرمایا منو عائشہ صدیقہ نال پیار ہے۔ کل تو من الرجال، سونے مرداں وچوں کی طرح بہتا پیار ہے۔ قال ابوہا، آقا فرماندے نے عورتاں وچوں منو عائشہ صدیقہ نال پیار ہے تے مرداں وچوں صدیقہ دے ابے ابو بکر صدیق نال منو بہتا پیار ہے۔ میں کہنا میں سونے پھر کون؟ آقا فرماندے نے ثم عمر بن الخطاب، پھر عمر بن خطاب نال مینوں پیار ہے۔ ایک ہور گل کریے تیرے سارے شک دور ہو جان۔ حضرت محمد بن حنفیہ رحمت اللہ ہے، ایک کون ہے؟ حضرت علی دا سکا پتر، حضرت علی دا محمد بن حنفیہ نو کیوں آندے نے؟ بنو حنفیہ قبیلے دی ایک عورت سی، او دا نام سی خولا، او دے نال حضرت علی نے شادی کی تھی۔ او دے وال یہ دی نسبت 22 ہجری اندر پیدا ہوئے نے۔ محمد بن حنفیہ رحمت اللہ علیہ اپنے ابا جی حضرت علی نو کہن لگے کون علی؟ شیر خدا علی۔ کون علی؟ داماد مصطفیٰ علی۔ کون علی؟ رب دا ولی علی۔ کون علی؟ شیر جلی علی۔ کون علی؟ داماد نبی علی۔ کون علی؟ حیدر علی۔ کون علی؟ صفدر علی۔ کون علی؟ فاتح خیبر علی۔ کون علی؟ مجاہد خندق علی۔ اور کون علی؟ صحابی علی۔ کون علی؟ میرے محمدی زبان چو نکلے جنتی علی۔
صلی اللہ علیہ وسلم علی نو فرما دینے اپنے ابا جی نو فرما دینے ابا جی ایک گل تے ذرا واضح کرو ای الناس خیر بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابا جی نبی پاک دی تے شان دے کیا کہنے اے دسو نبی پاک تو بعد کی دی شان ہے تے سیدنا حضرت علی فرما دینے قال ابو بکر اور میں کولو تو نہیں گلاں کہہ رہا جامع ترمذی پڑھ مشکات پڑھ تیرا ہاتھ تیرا دماغ ٹھیک ہوئے تیرے شک دور ہو جانو میرے سونے ویرا فرما دینے قال ابو بکر دی شان ہے ابا جی پھر کون فرما دینے سمہ قال عمر بن الخطاب عمر بن خطاب محمد بن انفیہ فرما دینے میں ڈر گیا جے میں دوبارہ پوچھیا تے ابا جی کی دے جناب عثمان دا نائنہ للین میں گل دا رخ بدل لیا میں سوال دا رخ بدل لیا میں کہنا وا ابا جی سمہ انتا پھر تسی تے میرے ابا جی فرما دینے پترا مغالتیاں میں نارمی ما انا الا رجل من المسلمین بیٹیا میں تے ایک عام جیا مسلمان والی میں تیری عاجزی تو بھی قربان جاواں سبحان اللہ بالکل آخری گلاں کر رہا ہوں رضی اللہ تعالیٰ اے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرما دینے کون عبداللہ بن عمر 1630 احادیث دے راوی ایک دن میں نا بخاری دیکھ لمبی حدیث پڑھ رہا سا حضرت عبداللہ بن عمر نے اتنی محبت سی مدینے ٹرے مکے گئے رستے وچ جنیوں جگہ تے نبی پاک نے زندگی وچ نماز پڑھی سی نا انہاں ساریاں جگہ تے رک کے نماز پڑھ دے گئے اتنا پیار سے عبداللہ بن عمر نو رضی اللہ تعالیٰ نو فرما دینے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا اول من تنشق عنہ الارض آقا فرما دینے قیامت دے دن سب تو پہلے اپنی قبر پاک وچوں میں اٹھاں گا پھر کون اٹھے گا ثم ابو بکر کون اٹھے گا میرا صدیق اٹھے گا پھر میرا فاروق اٹھے گا اسی تینوں رل کے جنت البقیع جاواں گے او اٹھن گے میرے نبی دے 10,000 صحابہ اٹھن گے ان اندر اماں حلیمہ اٹھن گیا امام مالک اٹھن گے جناب عثمان اٹھن گے تے ویرو تھوڑے علامہ احسان بھی اٹھن گے کہہ دو رحمت اللہ پھر سارے مدینے والے اٹھن گے پھر مکے والے اٹھن گے پھر طیف والے اٹھن گے نبی پاک نے فرمایا پھر ساری دنیا نو لے کے میں جنت جے داخل ہو جاواں گا بالکل آخری حدیث اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے تاریاں بری رات تے سرکار دا سر میری گود اندر میرے محبوب دا سر میری گود اندر واہ صدیق دے گھرانے والے ہو توڑیاں شانہ تو قربان جاواں میں اکثر کا کرنا وا میرا محبوب گھر وچ ہوئے عائشہ دی گود وچ سر رکھے میرا محبوب غار وچ ہوئے عائشہ دے ابو بکر صدیق دی گود وچ سر رکھے ایتھے پھر سید عطاءاللہ شاہ بخاری نہ رہ سکے قید رحمت اللہ علیہ شاہ جی بول اٹھے فرماتے نے لوگو تھانو نہیں پتا ابو بکر صدیق دی سرند ابو بکر صدیق دی گود اندر میرے محبوب دا سر ایمیں پھب دائے جی میرے ہل وچ اللہ دا قرآن سجدائے محبوب دا سر میری گود اندر ایک کون کہہ رہی نے بولو ماں عائشہ کہہ رہی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ امی عائشہ میں تینوں صدیقہ کہواں ماں جی میں تینوں طیبہ کہواں میں تینوں طاہرہ کہواں میں تینوں نبی دی زوجہ میں تینوں نبی دی حمیرہ کہواں میری ماں جی میں تینوں سرکار دی ہاں محبوبہ کہواں کہ حبیبہ محبوب خدا کہواں اللہ اللہ میری ماں جی میں تینوں سرکار دی زوجہ کہواں کہ گلستان رسالت دین دلیبہ کہواں
رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دا سر میری گود اندر گلاں چھڑ پئیاں پیار محبت دیاں اللہ اکبر ماں جی فرما دیاں نے میں پوچھنیاں سونیا ہے آج آسمان تے ستارے بڑے چمک دمک رہے ہے کوئی بندہ دنیا اندر جی دیاں نیکیاں آسمان دے ستارے دے برابر نے بڑی وڈی گل پوچھ لی میری ماں نے ہے کوئی بندہ جی دیاں نیکیاں ستارے دے برابر نے سرکار نے کوثر و تسنیم اندر دلی ہوئی زبان نال ارشاد فرمایا کالا عمر لو کی دیاں نیکیاں عمر دیاں تے ماں جی فرما دیاں نے سونے ماشاءاللہ عمر دیاں بڑیاں نیکیاں بہت زیادہ نیکیاں پر سونے اینا حسنات ابی بکر ماں عائشہ نے سوچیا ہوئے گا شاید نبی پاک میرے ابو دا نام لے لے پر نبی پاک نے کدا نام لے لیا عمر دا سونے ابو بکر نے ڈنگ کھا دے سپاں دے تے تھاڑے لئی ابو بکر نے گھر چھڑیا تے تھاڑے لئی ابو بکر نے وطن چھڑیا تے تھاڑے لئی ابو بکر نے مکہ چھڑیا تے تھاڑے لئی ابو بکر نے مال لٹایا تے تھاڑے لئی ابو بکر نے مارن کھا دیاں تے تھاڑے لئی فَأَيْنَ حَسَنَاتُ أَبِي بَكْرٍ سونے ابو جی دیاں نے کیا کدھر گیا تے میری سرکار نے فرمایا میری حمیرہ نی میری عائشہ نی نبی دی عائش نی صدیق دی بیٹی صدیقہ تینو کی پتہ ہے عمر دی ساری توجہ میرے وال عمر دی ساری زندگی دیاں نیکیاں ایک پاسے میرے صدیق دی ایک رات دیاں نیکیاں ایک پاسے ذرا پھر سبحان اللہ کہو اور رات کیڑی ہے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ کیڑی رات ہے کر یار صدیق تیاری ساڑی ازلاں تو ہے یاری کر یار صدیق تیاری ساڑی ازلاں تو ہے یاری میری حاضر آقا جانے جند جان کراں قربان میری حاضر آقا جانے جند جان کراں قربان میرے وس وچ نہیں انکاری سبحان اللہ ذرا سارے کو سبحان اللہ میری حاضر آقا جانے جند جان کراں قربان اور میرے وس وچ نہیں انکاری ساڑی ازلاں تو ہے یاری کیوں سج گئے پیر نہیں تیرے کیوں سج گئے پیر نہیں تیرے ہن کس لئی کندے میرے بن جاواں تیری اسواری ساڑی ازلاں تو ہے یاری 3 راتاں غار دا مندر میری گود نبی دا بستر اوے نا پھل ساں عمراں ساری ساڑی ازلاں تو ہے یاری اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے اللہ تھوڑا آنا سننا بیٹھنا قبول فرمائے قدم قدم تے اللہ گناہ معاف فرمائے قدم قدم تے اللہ نیکیاں عطا فرمائے جتنے بیمار نے اللہ صحت عطا فرمائے بے اولادن اللہ اولاد عطا فرمائے اور مکروہاں دے اللہ قرض دور فرمائے اور جتنے فوت ہو گئے نے اللہ انہاں دی مغفرت فرمائے انہاں دے درجات بلند فرمائے اللہ ملک پاکستان دی حفاظت فرمائے اللہ ملک پاکستان دی حفاظت فرمائے افواج پاکستان دی حفاظت فرمائے اللہ اسلام